हाय सांग मैंने पुणी थोड़ा आपण मानक मो ब्लॉग रे स्वागत करुच्चे आईटा हूँ आम गाँ देखिपे तो यहाँ पछुआड़े आम घर तो पछुआड़े ड्राइवर भाई बही तो आम ए बर्तमान ट्रैवल करने जाऊे तो बुलवाई बालेश्वर को बालेश्वर कौन सब हो देखा तो चलो आगरे आउ दी जन अच्छा से पचारिदवा। सांग मैंने ये सब अच्छा देखिपे ये सब कांदी आम बर्तमान एवं जाऊे बालेश्वर टाउन को तो से ये बाच्चा जड़े कांदुची देखिपे ये कांदुची तो वही कांदचु ना आम आवा यथा शीघ्र यहाँ गोटे पिचकांडी देखिपे तो मु बालेश्वर पहुँचे तो देखा फाइनाली ओके तो चलो यहाँ गोटे आमर पिचकांडी बही देखिपे और गाड़ी बर्तमान रेडी हो जाइए आम बर्तमान बालेश्वर पहुँचे देखा फाइनाली बाहरी जाइए जीरो स्पीड रो गाड़ी चलती बर्तमान सांग मैंने आम आरपटा बण पहुँची जाइए और देखिपे आहरी बहुत बाट जावाक अच्छे तो चलो कौन हो तो बर्तमान सांग मैंने जो पहाड़ देखा तो आम से पारी को जीवा आटा बर्तमान पहुँचले आम काटपाड़ को काटपाड़ पहुँचे एवं चलो से पहाड़ पहुँचू। तो सांग मैंने एबे बर्तमान आम जंगल भीतर को एंट्री करेचे मो ड्राइवर भाई कहले जे टिके भोक लगिला कोटे गोटे योजना करवा खावाई व्यवस्था करवा तो चलो आग छक आड़े देखा कौन खाइते मिलूँ देखा चलो।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ପାରି ସାରିନେ ଯେ ସିଧା ଘର ହାଜର ହେବା। ତ ଜଙ୍ଗଲଟା ପହଞ୍ଚୁ ଦେଖିବ ଆପଣମାନେ ବି ତ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଡେଞ୍ଜର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନଜର ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଯାଉଛ ତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ତ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଯିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ହାତୀ ଭାଲୁ ଏଇଆ ସବୁ ଦିନରେ ବି ପାର ହେଉଛନ୍ତି ତ ରୋଡ଼ ଆର ପାରିକୁ, ତ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯିବ। ଓକେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଇଟା ସେଇ ସିଧା ରାସ୍ତା ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ, ଆଉ ଦେଖିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇକି ଆଇନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ତ ହୋଟେଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁମଟି ଦୋକାନ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହାଣ୍ଡିଆ, ତ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେବ ଖରାରେ ଆସିଲେ ନା। ତ ଡ୍ରାଇଭର ଆମର ଖାଇସାରି ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଜଗିଛେ। ଆଉ ଏଇ କୁନି ଛୁଆ ସହିତ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କଲେ, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଚାଲ। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଘର ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଇ ବାଚ୍ଚା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଭାଉଜ ସେଇଠି ବଇଛି, ଆଉ ସେଠି ମୋ ସଙ୍ଗାତ ବଇଛି, ଆଉ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ତ ଶୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଡାକିଲେ ଉଠିଲାନି। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ହେଇଗଲା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ଯାଇପାରିଲେନି।